It's a similar arc in Multiverse of Madness that it is in Wandavision. There could be parallel stories being told there of dealing with grief and loss. Well, I proposed that to the writers who wrote Multiverse of Madness. I said, do you know what we're doing in Wandavision? Have you seen it? Chale, me humilló. Bueno, amigos, ¿ahora qué hiciste? ¿Ahora qué pasó? Es que yo no me puedo enojar contigo. Así digas que el universo Marvel es una mierda. Yo no me enojo. ¿Qué hizo Lizzie Olsen ahora, amigo? Pues aparentemente ha dado una entrevista en donde ha reaccionado a sus escenas más icónicas de su carrera. Y obviamente Wandavision, obviamente Doctor Strange. Así que vamos a verlo. Aparentemente son fuertes declaraciones. Yo no sé, loco, vamos a ver de qué trata esto. Pero antes quiero agradecerte por dejar ese comentario, por dejar ese pulgar arriba, por suscribirte a este canal. Y ahora sí, hermanito, vamos a ver este video. A family is forever. La escena de los gemelos. We can never truly leave each other even if we try. Uf, deprimente. Las últimas You know palabras. that, right? It's so funny, I always think of these projects as like so fast moving. This is like, feels very slow to watch right now, but maybe it's just the experience I'm having. ¿Qué? Es que tampoco pueden ser explosiones y acción, todas las escenas de la serie. Hubieras trabajado en Rápido y Furioso, ¿eh? Those boys are so cute. Oh my goodness. They look so much older now. It's a crazy thing to ask someone to say goodbye to their kids, knowing that they're dying, basically. What I really thought was important was, like, when you're on an airplane and you're scared, you as a parent, I'm not a parent, but I would assume you would try to not make it such a big deal so that your kids don't feel scared. And so I think the whole time I was just thinking about them just going to bed. ¿Te imaginas? Chicos, cuidado, van a desaparecer, pero en verdad nunca existieron, pero igual se van a morir. Bueno, sí, claro, mejor tranquilizarlos, decirles, chicos, todo va a estar bien, igual no existen. It's so crazy to analyze and talk about and think about. She's just trying to be brave. To say that while he's purple, while he has dots on his face, and while his last layer of makeup is glitter, and then when he kisses me, it's on my mouth. I mean, it's just, the whole thing is a mess. Bueno, sí he visto las imágenes de Paul Bettany grabando y estando realmente pintado todo de morado, pero ¿por qué le ponen brillantina? ¿Es como que le gusta o qué? When we were doing press for the show, we talked about Snotgate, because this was the only time Paul and I actually had a genuine argument ever in our 6 years of working with each other. And it was because I said that he snotted on me, and I asked his makeup artist to get him a tissue, and he said it was my snot. And he was actually mad at me. So bizarre. And it was our first fight. And it was because of the scene, because I said he snotted on me. Hermano, la escena más romántica de WandaVision generó beef. No me la creo, ¿eh? Es que también, amigo, imagínate que te estornudan en la cara y todavía con pintura, glitter. Oh, Dios. And he thought it was mine. And I don't know how you can't really snot on yourself in that way, but whatever. Hasta ahora esa hueá no se ha resuelto, ¿eh? O sea, yo te apuesto que si le preguntas a Paul, te va a decir, sí, ella me estornudó y me echó la culpa. Y ella dice, yo no te puedo estornudar. No creo que tengan otra escena juntos, ¿o sí? ¿Hay esperanzas para WandaVision? Bueno, Visión blanco, ¿eh? Ojo, nueva versión. Quizás ahora sí ese man ya no va a estar pintado de morado. Entonces, bueno, va a ser de blanco, ¿no? Va a ser como besarte con Gasparín. Podría ser peor, podría ser peor. You, Vision, are the piece of the Mind Stone that lives in me. It's a crazy shit to say. You are the piece of the Mind Stone that lives in me. That's like speaking in a foreign language where you're like, this means something, you know? And I have to understand the meaning, but it means something. Bueno, sí, claro, sacado de contexto, no es lo más romántico que le puedes decir a tu pareja antes de que se muera. Ya me imagino a la gente diciendo, hey papá, ¿cómo conquistaste a mamá? Pues le dije, eres el pedazo de la gema de la mente que vive en mí. Uf, durísimo, hermano. And I'm just saying the things that I think it means. So I have to translate it for myself. And at this point, she is accepting the fact that no matter what, he will be a part of her, regardless if he's physically there or not. So I think of it as that, which I deeply believe with
people you lose in death. Ay, qué bonito. It's a similar arc in Multiverse of Madness that it is in Wandavision. There could be parallel stories being told there of dealing with grief and loss. Well, I proposed that to the writers who wrote Multiverse of Madness. I said, do you know what we're doing in Wandavision? Have you seen it? And no, they had not seen it because it wasn't finished yet. No, pero, o sea, loco. O sea, leerse de qué trata, la sinopsis, tirar ahí un café con el otro man que escribió WandaVision, decirle, oye, ¿estamos repitiendo la misma trama 2 veces? Noté que copiaste mi barba. Sí, la verdad es que se siente un poco extraño ver WandaVision, ver que Wanda cae lo más profundo de la depresión y luego, bueno, supera y entiende y deja ir a su familia ficticia y crece y se va volando como una persona realizada para volver a hacer lo mismo en Doctor Strange Multiverse of Madness. Es como que esta chica no aprende, ¿eh? Igual no había necesidad de volver tallarines a Mr. Fantástico, pero... Bueno, ¿qué te digo, eh? Kevin, ¿dónde estabas, loco? ¿De vacaciones, eh? I had to try and, I don't know, play it differently, right? I had to attack the same themes in order for it to be interesting for me, I think, and potentially for the audience. I just had to come at it from a different point of view so that it wasn't repetitive. Yo creo que la única forma de que esto tenga sentido es decir, un hechicero lo hizo, el Darkhold, ¿no? Que igual es un libro que si lo tienes contigo te corrompe la cabeza. Esa es la justificación. Un hechicero lo hizo, dejen de estar chingando más. Ya, ahí quedó. Entiendo, de acuerdo. Sí, pero en el episodio AG... ¡Hechicero! ¡Ay, qué carácter! Bueno, amigos, ¿y ustedes qué me dicen? Recuerden que en los comentarios podemos discutir sobre todo eso. Estaremos ahí debatiéndolo. Y si quieres más contenido entretenido, pues acá en este video te dejo algo que seguro te va a interesar. Así que gracias por pasarte por aquí y nos vemos en este video.